Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sapi. I'm from Class B English Education Department. Here I will explain material about difference between 3 AI, Meta AI, ChatGPT, and DeepSeek. So the first material about Meta AI. What is Meta AI? Meta AI is the artificial intelligence AI division of technology company Meta Platform, formerly known as Facebook. Meta AI is responsible for the research development and implementation of AI technologies used in Meta products such as Facebook, Instagram, WhatsApp, and hardware such as Oculus and Ray-Ban Meta Smart Glasses. Nah, jadi Meta AI adalah divisi kecerdasan buatan atau AI dari perusahaan teknologi Meta Platform. Dulu dikenal sebagai Facebook. Meta AI bertanggung jawab atas penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi AI yang digunakan di berbagai produk Meta seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan perangkat keras seperti Oculus dan Ray-Ban Meta Smart Glasses. Next material, goals of Meta AI. Meta AI has a long-term goal of building artificial general intelligence, or AGI, AI that can perform cognitive tasks like humans. In the process, Meta AI is also developing technologies that can be used in everyday products. Nah, jadi Meta AI memiliki tujuan jangka panjang untuk membangun kecerdasan buatan umum, Artificial General Intelligence atau AGI. AI yang bisa melakukan tugas-tugas kognitif layaknya manusia. Dalam prosesnya, Meta AI juga mengembangkan berbagai teknologi yang dapat digunakan dalam produk sehari-hari. Next material, advantage and disadvantage of Meta AI. Advantage of Meta AI, the first is open source and collaborative. Open source dan kolaboratif, Meta sering merilis model AI-nya ke publik secara open source. Hal ini mendorong kolaborasi di kalangan peneliti dan pengembang di seluruh dunia. Yang kedua, large infrastructure scale. Skala infrastruktur besar. Meta memiliki infrastruktur komputasi raksasa seperti pusat data dan GPU dalam jumlah besar yang mendukung pelatihan model AI berskala besar. Yang ketiga, integration in real products. Integrasi dalam produk nyata. Teknologi AI-nya langsung diterapkan di berbagai produk populer seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Next, disadvantage of Meta AI. The first is privacy and data ethics. Privasi dan etika data. Meta memiliki rekam jejak buruk dalam hal privasi seperti skala Cambridge Analytica. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa model AI mereka bisa dilatih dari data pengguna tanpa izin yang transparan. The second is lack of focus on direct commercial products. Kurang fokus pada produk komersial langsung. Dibandingkan dengan OpenAI, dengan ChatGPT atau Google, dengan Gemini, Meta belum memiliki produk chatbot AI publik yang kuat dan mudah diakses secara luas. And the last, challenge in AI oversight and moderation. Tantangan dalam pengawasan dan moderasi AI. AI yang digunakan dalam platform sosial
sering dikritik karena tidak cukup akurat dalam mendeteksi hoax, ujaran kebencian, atau misinformasi. Next material is ChatGPT. What is ChatGPT? ChatGPT is an artificial intelligence model based on natural language processing technology developed by OpenAI, designed to conduct interactive conversation with the human in text form. The name ChatGPT is a combination of the words chat and GPT, generative pre-trained transformer, which is the architecture of the large language model used. Nah, jadi ChatGPT adalah sebuah model kecerdasan buatan berbasis teknologi pemrosesan bahasa alami yang dikembangkan oleh OpenAI. Dirancang untuk melakukan percakapan interaktif dengan manusia dalam bentuk teks. Nama ChatGPT merupakan gabungan dari kata chat, mengobrol, dan GPT, Generative Pre-trained Transformer, yaitu arsitektur model bahasa besar yang digunakan. Next, goals of ChatGPT. The main goal of ChatGPT is to assist humans through intelligent text-based conversation, providing information, assistance, and solution in a natural and interactive manner. Jadi, tujuan utama dari ChatGPT adalah untuk membantu manusia melalui percakapan cerdas berbasis teks dengan memberikan informasi, bantuan, dan solusi secara alami dan interaktif. And next, advantage and disadvantage of ChatGPT. Advantage of ChatGPT. Jadi, kelebihan ChatGPT, the first is fast and interactive response. Respon cepat dan interaktif. The second is multifunctional, multifungsi. The third is easy to access, mudah diakses. And then disadvantage of Meta AI. Jadi kekurangan ChatGPT, the first is not always accurate, tidak selalu akurat. The second is no real-time access, tidak punya akses real-time. And the last, no deep understanding, tidak memahami secara mendalam. Next material, what is DeepSeek? DeepSeek is an artificial intelligence development company and project focused on developing large language models similar to OpenAI ChatGPT. DeepSeek is known for releasing advanced open-source AI models which are used to answer questions, write tests, and perform natural language processing tests. Nah, jadi DeepSeek adalah perusahaan dan proyek pengembangan kecerdasan buatan AI yang fokus pada pengembangan model bahasa besar atau large language model mirip seperti ChatGPT buatan OpenAI. DeepSeek dikenal karena merilis model AI open source yang canggih yang digunakan untuk menjawab pertanyaan, menulis teks, dan melakukan tugas-tugas pemrosesan bahasa alami. Next, goals of DeepSeek. Make AI robust, transparent, and widely usable. Membuat AI yang kuat, transparan, dan dapat digunakan secara luas. Encourage the development of open AI technologies in the global community. Mendorong perkembangan teknologi AI terbuka di komunitas global. Support the development of efficient AI for programming, information retrieval, and multimodal interaction.
mendukung pengembangan AI yang efisien untuk pemrograman, pencarian informasi, dan interaksi multimodal. And the last, material advantage and disadvantage of DeepSeek. Kekurangan dan kelebihan dari DeepSeek. So the advantage of DeepSeek. Jadi kelebihan DeepSeek. The first is open source and transparent. Open source and transparent. The second is high performance. Performa tinggi. And the last, specialist models. Model spesialis. And then disadvantage of DeepSeek. Kekurangan dari DeepSeek. The first is not widely tested by general user. Belum teruji luas oleh pengguna umum. The second is ecosystem still developing. Ekosistem masih berkembang. And the last, language focus is still limited. Fokus bahasa masih terbatas. So the conclusion, material about difference between 3AI, Meta AI, ChatGPT, and DeepSeek. Nah, jadi kesimpulannya itu, Meta AI fokus pada riset dan integrasi AI di produk sosial media besar. ChatGPT populer sebagai asisten virtual berbasis bahasa alami yang mudah diakses. Sementara DeepSeek menawarkan model AI open source efisien dengan kekuatan khusus di multimodal dan pemrograman. Ketiganya memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, namun sama-sama mendorong kemajuan teknologi AI secara global. So I think enough from me about difference between 3AI, Meta AI, ChatGPT, and DeepSeek. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.